الله سبحانه وتعالى في قرآنه говорит: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. И как убережетесь вы от наказания того дня, который сделает детей седыми. И Аллах, мы уже видим их в этом мире. Смотрите следующее видео. Субханаллах. Очень жутко. Смотри следующее видео, брат. كنت نايم وصار قصف عليك وانتوا نايمين. خايف الحين؟ خايف ليش خايف؟ خلص القصف الحين خلص يا عم خلص. تعال خلص أنا معاك ماشي؟ خلص أنت بطل. لا أنت تعيط. إيش خايف؟ خلص أنا معاك ماشي؟ خلص أنت بطل. لا أنت تعيط. إيش خايف؟